Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning boys and girls. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Utami SPD. Today we will learn about we can do it and we will do it. Atau kita bisa melakukannya dan kita mau melakukannya. Oke? Kompetensi dasar atau biasanya disingkat KD. KD 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan can dan will. Tema we can do it and we will do it akan membahas tentang yang pertama, asking for and giving information about a person's ability atau meminta dan memberi informasi tentang kemampuan seseorang. Dan yang kedua, asking for and giving information about a person's willingness to do a task. Meminta dan memberi informasi tentang kemauan seseorang untuk melakukan tugas. Models can be used to express ability atau kemampuan. Can, could, and be able to are used to express ability. Maksudnya, kata kerja bantu can digunakan untuk mengekspresikan kemampuan. Demikian juga kata could dan be able. Adapun pengelompokannya di sini yang pertama, bagian E, part A. Can is used to show physical ability including the five senses: see, hear, feel, smell, taste. Maksudnya, can digunakan untuk menunjukkan kemampuan fisik yang meliputi 5 indera: melihat, mendengar, merasa, mencium, dan merasakan. Contoh, 1. I can sing. I can sing a song for you. Number 2. I can feel happy when you tell me a joke. The next part, B. Can is used to express a skill that require training or practice. Maksudnya, can digunakan untuk mengekspresikan yang memerlukan kemampuan berlatih atau latihan. Contoh, number 1, they can sing well. Number 2, she can play guitar perfectly. Number 3, he can play football very well. Part C. Can is used to express an opportunity. Can digunakan untuk mengekspresikan sebuah kesempatan. Example, number 1, we can read a book together. Number 2, I can buy a new jacket. Number 3, you can buy a television set. Part D. Can is used to give permission in casual situation. May is used to give permission in formal situation. Artinya, can digunakan untuk memberikan izin dalam situasi yang tidak tetap. Sedangkan may digunakan untuk memberikan izin di situasi yang formal. Example, number 1, you can leave as soon as you finish answering your test. Number 2, you can go without me if you are in a hurry. Number 3, he can go to the park by himself. Number 4, she can drive the car to school. Part A.
Be able to can be used instead of can in either in the past or the present, or will plus be able to for the future. Maksudnya, ungkapan be able to bisa digunakan sebagai ganti can dalam bentuk past atau dalam bentuk present, atau will plus be able to untuk waktu yang akan datang. Example number 1, we are able to take care of ourselves. Number 2, I wasn't able to go to the party because I had to work. Number 3, she was not able to go to work because she was sick. Part F. Cannot and can are both negative form of can. Jadi kata cannot itu, ataupun kalau disingkat itu can, membacanya can, keduanya bentuk negatif dari can. Contoh, example number 1, most roosters cannot fly. Number 2, most birds cannot swim. Note atau catatan di sini, could is the past form of can. The negative is could not or couldn't. Tugas atau task. Observe the pictures, then match the sentences in the next slide with them. Jadi tugasnya, amati gambar-gambar ini, lalu jodohkan dengan kalimat-kalimat yang ada di slide berikutnya. Oke, boys and girls, ini adalah kalimat-kalimatnya. Tolong dibaca satu per satu, lalu jodohkan dengan gambar pada slide sebelumnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.